antsika rehetra ny atokatrano anty fandarana faso réseau no arahantsika ny titaraka fa 20 septambra taona 2024 ity ny fandarana moa dia natao indrindra iresadresahana izay paikady tetikady nanjavananjo ihany koa aloha zavananjo zay vao nitetikady sy ny paikady entina hiatrika ny oarinan'ny covid-19 anisan'ny sehatra iray zay ny anjadin'ny olana tanteraka tokoa sy ny fahasahiranana tanteraka tao anatin'ny covid-19 ity dia ny sehatra ny fizahantany izay ny loha hevitra iarahantsika eto mandritry ny 2 minitra rivorakotondrasany zay namana mafitrika no anolotra ny vahiny antsika hoe iza na iza miarabanao miarabany Irina miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana miarabany Njaka Ramandimby Arson Njaka no vahintsika androany Njaka Pandrara misehatra eo amin'ny sehatra ny fizahatany manao orinasa tour opérateur zany hoe mitondra an'ireny vahiny mpitsidika any Madagasikara mampiseho mampidera ny zavamisy sy mahafinaritra rehetrarehetra misy eto amin'ity firenentsika ity miditra tanteraka tsika zao anatin'ny le fandaharana zay miresaka ny siapiarina secteur d'activité zay misy eto amin'ny firenena maninona no natomboka tamin'ny efa nresaka antsika momba ny industrie sy ny agribusiness maninona moa no safidina manokana hoe ny fizahatany na ny tourisme no anomboka an'ity misy fandarana amin'ny anankidimy eo izy no resahantsika de satria araka ny tenenina rina teo de isan'ny voadona mafy tokotra ny izy ty siapiarina anankiray ity nefany de isan'ny ananatsika an'le tsona hoe atona zavatra maro tena afaka tena ampandrosoana ny firenena tsy ho lava resaka be fa tonga de hiditra mivantana amin'ny ame fitenenana ny Njaka fa ny tondratsika azy de ny hoe tamin'ny taona 2019 1 300 000 ny touriste tonga nitsidika ny Maurice zany hoe touriste non résident zany nitsidika ny nosy Maurice etsikakety tamin'ny taona 2019 348 000 ny tonga teto Madagasikara tsy problème le fahalavitana raha zay satria fanakaiky Madagasikara sy Maurice dikan'izany zany mitovy ihany distance mandeha mandaty ary efa hatramin'izay io olona tonga mitsidika atsika io no vitsy Maurice tsy hoe 200 taona na 100 taona nanao tourisme inona no mahatonga an'izay Njaka raha fomba fijeriny Njaka mahatonga an'izay hoe misy olona aingakaingana kokoa ny fiakariny itsika mandeha miadana misaotra nareo miralany ny antso tamty torakty ary miarabany mpijery tsy tapaka ny fandarana faso réseau ny anamboako azy ngamany dia le hoe volonté politique ary mialantsiny de melo fa tsy maintsy ho ataotsika sady amin'ny teny français no amin'ny teny olana mihitsy efa zatra za sady za mihitsy koa ny tiany mpijery tena marina eo le hoe volonté politique ny nosy Maurice moa zany de nafantatra izy de milo hoe io no hitondra ny toekarenany de hatramin'ny fitondrana moa zany de nanamaivana ary nanosika ny mpandrara anosika ny tourisme na ny fizahantany hita zany amin'ny alalan'ny lalana vita ny sera-piaramanidina ny hôtel ny toeran-pisakafoanana ny olona miasa amin'le fizahantany eo no hoe tsy avaty amin'ny sehatra tsy miankina le olana fa ny voalohany ny lahara-pamena de avaty amin'ny fanjakana ny fanjakana mihitsy moa zany ny mpitondra mpanjakana mihitsy zany no mila miteny hoe ny fizahantany de ataotsika lahara-pamena na inona ny ataotsika aminy zay inona ny ambition tsika amin'ny fizahantany zay fa tena mipetraka zay voalohany ndrena aloha tsika ve hojanona amin'le 350 000 touristes sa andeha am'le hoe 1 million de touristes na 5 millions de touristes raha mieny ny vinavinan'ny fanjakana de hoe amin'ny tena ambony na alohan'ny afaran'ny mandat de ho tratrany 500 000 touristes inona mipaikady atao ahoana anampy ny mpadrara ave tsika anampy isitona investisseur ave tsika inona ny tokony atao eo zany tsy avaty aminay mpisehatra moa zany no ny valiteny fa avaty amin'ny fanjakana
fadiny aloha reny zay mantsy resaka foana zay hoe volonté politique any tsy ampy fanjakana tokony ianao zao fanjakana tokony ianao ny ary fa ianareo mpisehatra eo amin'ny lafiny fizahatany ve aloha mahafantatra tsara mazava tsara mihitsy zany hatramin'izay ka hatramin'izao hoe raha tena te azo an'izany 500 000 touristes zany tsika alohan'ny ataoperany mandandra roa mitondra am'izao fotoana zao a reto sy reto aby a ny tokony atao reto anjaran'ny fanjakana reto anjaranay privé reto anjaranay privé local reto angalantsika investisseur étranger efa mazava ve aloha zay hoe inona ny andrasanareo am'le fanjakana fa aloha sina contenu kely ihany zany le hoe ny fanjakana fa lasa vague be le izy de izy fanjakana fa izy nangataka an'izany ny fanjakana no manome atao hoe direction raha tsy karisareo nisy fotoantsika na nisy an'ity colloque ngeza be ty io atao hoe wave Madagascar zay ny sarihana mpandrara iratany a hoe hijery an'izany hoe Madagascar ho destination d'investissement zao nefany fantatray atao amin'ny tourisme fa mila trano mila aéroport mila lalana mila roplanina mila compagnie aérienne maromaro a hitondra an'ireo vahin'ireo a eto Madagascar kanefa kosa efa tsy ampy ten'izao a nisan'ny trano ohatrany hoe atoriny ny touriste infrastructure d'accueil zany tsy ampy hatra am'izao fotoan'izao inona zany no tokony atao misarika zany tsika mpandrara na ny mpandrara itotoerana na avany avelany anao an'ireo hôtely reo zay zavatra zay aloha zany a de efa eo zany no hitantsika hoe mora ve no misarika an'ireo olo reo ary vonina koa ve tsika malagasy a andray an'ireo olo reo satria ny olona ny vola moa zany a l'argent d'investissement ny tenenako azy a mandeha be io raha tsy voniny Madagascar andray an'io vola io a todika any mitoerakafa ny olona anankiray na groupe hôtelier anankiray de veritsika karaha mitodika any akafana izy tsy azo vetsiny ihany le murien sy ny karazany de tsany hatrany raha zay nitondranareo azy a de hoe nareo ve mieritreritra hoe no ny lémurien sy ny zavaboary any natongavana investisseur na toerana anankiray io a anisan'ny atout fa ny qualité an'ohatra hoe qualité du climat des affaires mitondra an'le izy retour sur investissement mitondra an'le izy raha tsy feno reo zavatra eo a mino ahako a fa tsy hipetraka ny tsara toninaritsika zay tiany nzaka tenen'izay a ho an'ilay investisseur zay fa ilay ho an'ilay mpitsidika efa mahatsapa avy anao tozaka ihany le fanontaniana nataon'ny rivo teo efa mahatsapa avy anareo hoe efa manao ny tokony nataonareo nareo fa ny anjaran'ny fanjakana sisany tsy vitany mahatonga an'ilay izy a tsy miakatra mihitsy n'ilay isan'ny touriste eto amintsika misy zavatra maromaro no anisan'ny teneniko hoe mistagny en chiffre atsika raha mihoatra Maurice atao kely ty zavatra igny atao kely amin'ny teny frantsay raha sitrakareo voalohany indrindrany a misy an'le hoe attractivité de la destination sika ve misy malala voalohany indrindrany raha vola lanitsika Madagascar amin'ny resaka hoe promotion na destination de ampantelo na ampanefany on parle de 400 000 euros pour 300 000 touristes. Les Mauriciens, 5 millions d'euros pour 1 million de touristes. Et c'est les volontés politiques. Les Firenena Zania m'ametchakan met les moyens de leurs ambitions. À Madagascar, ce n'est pas le cas puisque on le voit directement dans les fonds, dans le budget alloué à la promotion du tourisme. C'est-à-dire fanjakana no manao le promotion anjana le fanjakana miaraka amin'ny atao hoe organisme rattaché zay ny ONTM na ny Office national du tourisme de Madagascar reo organisme rattaché reo zany a no amena paikady mba ahafantarany olona bebe kokoa ary tsaratsara kokoa ny Madagascar rehefa tsy eo nefa n'izay zavatra zay a makaiza moa zany 400 000 euros zany a amin'ny APR Madagascar. Itsika ne nzaka raha tsy diso ny fitadidiako tamin'ny 2008
no ambony indrindra io touriste tonga teto 300 même pas 380 000 375 000 eo oui 300 zany hoe efa tamin'ny 2008 zany hoe efa 12 taona lasa zany a no io foana zany le niveau an'le le olona zany hoe tsy tia fanjakany ty ihany zany no tsy nanana an'izay satria raha chiffre anjerena fa ny efatra am'izay mihitsy de nyfanontaniana tonga de manaitra ny saina avy hatrany de ny hoe fa ianareo mpisehatra ao amin'ny tourisme ny tourisme zany de manana ministère foana hatramin'izay ahoana ny fiarahanareo miasa amin'ny fanjakana no tena hoe tao anatin'izay totrika hoe 12 taona zay tsy nahita sy natsapan'izay zay hoe tokony zay ny anaovana azy tokony ndao fizena karazana tourisme inona ny atao eto amintsika tsy ampy ve ny infrastructure d'accueil problème ny vol tonga aty amintsika ve raha 500 000 zany tsisy mety akavitsiana mety andesambo am'zany aiza ho aiza ny hoe efa ataoko hoe combat efa nentinareo ao anatin'ny sehatra ny tourisme io zany raha ny teto Madagasikara no resany mahatonga an'io efa hatramin'izay efa tsy rety mpitondra fanjakana reto ihany nahatonga an'io ohatran'io ivererany koa ny rivotra le hoe volonté politique izy io zany efa taty ampendohana efa tamin'ny fotoanan'ny lo tenenina hoe tamin'ny fotoanan'ny Didier Ratsiraka no efa tsisy an'izay volonté politique zay tany ngetsinya vao nanomboka an'le hoe touriste misokatra Madagasikara misokatra ho am-mpizahan-tany tany ambolohan'ny tany no hoe anomboka isariky avahiny hitsidika Madagasikara fa tany efa tamin'izany fotoana zany no tsy tao le volonté politique tamin'izany fotoana zany no Maurice no teny hoe okizay ny kana sucre fa ndao itsika hitodika amin'ny fizahan-tany anampy itsika an'ireo mpandrarà anao hotely anatsaritsika an'ireo aéroport na ny infrastructure d'accueil raha mijeritsika 12 taona lasa Maurice ny aéroport Maurice de mitovitovy amin'ny aéroport Nivato fa efa hita am'le volonté politique fa ilainy vitrine ny toerana anankiray io de natsarainy io zao i Maurice de mialatsiny amintsika fa lasa ny hub ny océan Indien de zay zavatra zay mihitsy zany no tena hoe tsy fitondram-panjakana ty tsy nitao aloha tsy tamin'ny 2008 fa efa tany ampendohana no hoe tsy vonona ve ty fanjakana vonona ve ty Madagasikara nitondrako azy hoe vonona ve Madagasikara anao an'ny fizahan-tany mba olo ara-pamena voilà ohatra malasa saina an'ala izy satria volonté politique zany miverina foana efa tany aloha tany nefa izy en même temps misy foana le ministère sahana an'izy raha mijeritsika dia technicien miantsehatra ao anatin'ilay CPR-ina foana matetika no tokony andraikitra voalohany ao anatin'ilay ministère volonté politique io izy njaka le volonté politique ave sao dia eo ihany matoa manao fanendrena olona zay misehatra ao anatin'ilay izy zany hoe eo ihany izy fa sao dia quelque part misy barrage tsy fatotro any ambadika ihany hoe tsy mety aminareo fa sao ihany mety aminareo tsy mety aminareo asa tsy sao dia mba misy sao dia mba tsy volonté politique avy any amin'ilay fitondrana ilay izy fa tsy haiko na mety raha 12 taona kosa ve ry njaka sy rina ohatra raha 2008 fotsiny nraisina atrika hoe mety efa 20 taona zany tsika de miandry an'izay volonté politique miandry an'izay volonté politique zay ok amin'ny sehatra be dabe zany tsy ampy zay volonté politique zay fa eo amin'ilay resaka le tourisme hoe ny zavatra manititika ansaiko zany de ny hoe nandritra an'izay 20 taona zay ohatrohatry ny ahoana ny fifandraisanareo mpisehatra ao anatin'io hoan'io tamin'ny fomba firesaka amin'ny fanjakana io mba anerena azy anana an'izay volonté politique zay satria izay mantsy no mitondra ny hoe raha efa le fomba fampiresana sy fiaraha-miasa hatramin'izay mbola andeha hoentina androany any inona moa mety ampiovan'ireo olona mitondra mazava tonga de valeko tamimetrany le tourisme le secteur du tourisme est un secteur transversal miankina amin'ny zavatra be deabe io miankina amin'ny transport io miankina amin'ny travaux publics io miankina amin'ny météologie miankina amin'ny éducation de ny zavatra nitranga taloha ministère en tourisme de ministère kely zay mety sy enon'ny rehetra hoe monsieur le ministre mila amboarina ny lalana azafady to fa mila miresaka amin'ny ministère en travaux publics ako vao vita ny lalana zay zavatra ngamba mety tsy misy amin'ilay fitondram-panjakana hoe le dialogue public na samy ministère no tsy misy fa iverenako any koa le hoe
bassin na hitondrana an'le hoe développement du tourisme ny zavatra mavoatsika Madagasikara mavoatsika ohatrany hoe firenena malagasy de lafo be no makaty amitsika Maurice zao raha ireverana koatray le Maurice tamin'ny 3 taona lasa zay de nanao izy hoe bon subventionnena mihitsiny ny ligne mba ho ligne rentable ary bon marché ho an'ny mpizahantany ho an'le mpitsipika zany raha nareo zao androany avany Frantsa na avany Londres na avany ataoko hoe Allemagne mijery hoe vidina billet avany amin'ny toerana ireny ka hatramin'ny Maurice mahita nareo fa latsaka disons un tiers minimum na 50% no vidina billet makaty Madagasikara zay zavatra koa de hitanareo hoe manampy zany le fanjakana mba aboroborobo le mpizahantany ary manosika an'le compagnie aérienne hitondra hisarika le tosika omeny fanjakana ve le tsy fitadiavana vizany amin'ny consulat tsoa fa tonga de à l'aéroport ohatra anisany nisy fotoana gratuit mihitsy ny visa anisany fa enao ve rina andeha amina toerana-kafa satria tsy misy visa zay ve no mahasarika anao andeha amina toerana-kafa inona raha mety hoe anana Maurice nefa tsy anana Madagasikara za hoe inona mety hoe anana Madagasikara nefa tsy anana Maurice fa tsy vo exploiter Madagasikara le infrastructure d'accueil aloha zany de tsy misika infrastructure d'accueil misy sasany efa lasa fiangonana secte zay misy fantaniny zoato zao Renjo rara hoe ao Maurice izy moa resaka mitanisa eto izy hoe all ny four seasons constance sy mpisetra rehetra milaza eto amitsika izy misy hôtely efa vita ny sinoa ivato kadradraka no mipetraka ao ka inona no mbola namboarana hôtely raha izany ka tsy tokony teo napetraka zany ny fanontaniana zany de ny hoe mifisina hôtely lehibe anankiray eo ivato ohatra de mety milaza zany mampiseho ihany zany azo lazaina ve fa mampiseho ny volonté an'le fanjakana mba te hanao investissement zany izy am'ireny fa hoe teo ve ny tokony atao io ve ny pose zany aresaka hafa indray zay fa aminareo ve ny fanjakana tokony hiditra hatrany amin'ny investissement anamur zany hoe infrastructure d'accueil mihitsy satria hoe samy mijanona amin'le facilitation infrastructure ohatra hoe aéroport lalana sy ny karazany fotsiny satria sa tena tokony hiditra any amin'ireny ihany satria tokony asan'ny mpandrara sy ny investisseur ao anatin'le secteur mantsy reny valiko avy hatrany ianao rivo inona ny nataon'ny fanjakana mauriciana hisarika an'le four seasons hisarika an'le constance hisarika an'le reny marka ambony be reny inona eo le fantaniana za mino fa tsy vola mauriciana no namboatra an'le rindrina de nisarika an'le marka fotsiny izy misy zavatra anankiroa satria fomba fatao koa io zavatra io rina manamboatra an'le rindrina de mitady marka anao exploiter an'le izy eto toerana fa matoa misy an'ireo marka ireo vonina mipetraka ny toetra ao amin'ny toerana io de voalohany indrindrany amina fanjakana zay un état qui leur souhaite la bienvenue dans tous les sens du terme mora ve no manangana zavatra eto Madagasikara paraingo sarotra ny teny hoe mora sahirana ve raha manana vola 20 millions de dollars ao ianao kanefa ny ianao mbola tsy apina mbola tsy atao hoe tongava rehefa tena ilaina io hisarika sady hisarika asa no hitondra ny fizahantany amina toerana ambony mety le tondra vola zany mety hoe ifidy toerakafa eo zany no tiako asiana hoe baraingo tokony amoraina le climat des affaires eny fa mety mialatsiny ao amin'ny namako amin'ny DBM mety tsy ampy zay asa zay mety tsy ampy satria hatramin'izao ve raha mbola sarotra no mahazo visa de travail ho anina olona tsy maintsy mampiasa expat izy amin'ny voalohany raha zao no mbola sarotra satria ny resaka tany tsy voava manao an'izay zavatra tsy dirantsika ngamba zay zavatra tsy lazalaza miditra amin'ny resaky ny DBM fa anisan'ny zavatra tokony isan'ny asan'ny DBM manao promotion destination Madagascar sur tous les plans des investissements fa tsy hoe hitondra hôtely areako
kanefa ny hôtel rehetrarehetra be squatter na tsy disponible na terrain domaniaux tsy avela amin'ny fanjakana na tsy nataontsika hoe réserve foncière touristique io no misy an'le olana tonga dia tsika le fanontaniana injaka de hoe dans l'état actuel des choses zao ve ary le resaka volonté amin'ny fanjakana inona no ambition'ny fanjakana raha mizavatra ataony concrètement amin'izao fotoana zao en matière de tourisme eto Madagasikara inona averiko inona ny tena hoe ambition ny correspondre amin'ny zavatra ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana zao amin'ny secteur en tourisme manarakarak'izay dia ny hoe raha ianareo mpisehatra eo amin'ny tourisme aiza ho aiza no heverina fa tokony ametrahana an'le destination Madagascar en terme de gamme na segmentation na marché na sy ny karazany so dia any mantsy ny lasa resaka mona sy ny marinina hoe ny zavatra tian'ny fanjakana zao inareo nefa mieritreritra fa zao dia zay mahatonga le zavatra tsy mihetsika mihitsy ny amaliko an'izay ngamany dia heverina kely le planification stratégique an'ity fanjakana ity tamin'ny wave Madagascar idéveloppé ho zany i Madagascar le tourisme de luxe tourisme club raha le toeran'ohatra ny Andilana Beach zany dia asiana mitovy amin'io zany maneraka amin'ny Madagascar 6 hôtel club dans Madagascar satria anisany mampisarika italiana zao ny Andilana Beach nefany afaka mijery ny gouvernement hoe maka toerana anankiray dia espagnol fotsiny tonga ao na hoe russe fotsiny no tonga eo zay zavatra zay zao anisany zavatra ny eritreretin'ny fanjakana atratrarana an'le taremarque ana 500 000 touristes zay zao voalohany indrindra faharoa tourisme de croisière mieritreritra ity fanjakana ity anao marina isarika zany bateau de croisière isarika yacht privé olona ny hoe ipetraka amin'ny morotsirak'i Madagasikara mieritreritra koa nefa amin'ny fanjakana fa tsy afaka ny tonga dia anao dingambe fa mandeha tsikelikely dia raha zay zavatra zay ny resaka tsy maintsy amin'le marché de gamme izy no miditra fa tsy afaka ny anao amin'ny marché de masse na tourisme de masse fa eo indray no miditra ny resaka fiaramanidina transport ary fantatra fa tianareo iverena zay zavatra zay io anisan'ny zavatra mampiembitra koa ny mpizahantany raha ho akaty Madagasikara ny vola laninao amin'ny billet d'avion ve afaka anaovanao tout inclus amina toerakafa tonga dia vetivetiky tonga dia ny tout inclus no alliance raray nefa zay zavatra zay raha osika hoe ozy rivo hoe tsika nge manana le baobab manana le limurien soit ndaoara io zany no antony manokana hitongavan'le olona ty amin'ny toerana anankiray dia na lafo toninona ve ary no atongavana amin'ny toerana io Madagasikara ny resaka eto misy an'le infrastructure fanandrify amin'izay ve amin'ny toerana io indray no miemtritsika satria mandany 1000 € mihoatra ianao vao tonga eto Madagasikara nefa ny olona ray nefa ny toeram-pipetrahanao tsy mifanandrify an'izay zavatra zay mahatonga na amin'ny teny hoe voalohany indrindra hoe mety hoe atao amin'izay segment zay tokony eritreretintsika hoe ametrahana an'le tourisme ampitovina mihitsy zany ny eritreretin'ny fanjakana sy nareo mpandraraha tsy maintsy voalohany indrindra ampitovina zay zavatra zay fa mifaharoa mila apina ho azy attractivité an'le destination zay mila apina ny fanjakana mila apina ny mpisehatra hoe isarika maromaro kokoa tsy resaka visa fotsiny io mbo ampianana mihitsy ny vidin'le billet d'avion nanaovana zay zavatra zay dia tsy maintsy asiana concurrence tiako ier Madagascar fa tsy maintsy misy compagnie hafa mba isiany concurrence mba isiany libre concurrence zany mba afaka misafidy ny olona ary mampitombo ny connectivité amin'le toerana io zavatra io nefa tsy ho andeha koa raha tsisy mahafantatra le destination raha tsisy ipetrahany koa le olona raha misy aeroplanina folo raha tonga mitondra olona isan-kerinandro eto amintsika eto aiza daholo le olona reny mipetraka ampy ve amintsika miteny amin'izao fotoana zao le infrastructure d'accueil ampy ve ny personnel qualifié manana ny fahaizany manao sehatra amin'ireny fandraisana vahindreny manao no amin'ny lafin'ny fanabeazana ve raha ny tontolo ny fanabeazana amin'ny lafin'ny fizahantany eto Madagasikara ve amin'izao fotoana zao ampy
raha fijeriny azy ampy pour quelle ambition efa misy ohatsiny fa pour quelle ambition les ambitions touristiques à Madagascar foana mantsy ny tena resantsika. On va revenir sur les chiffres de 2008. Les mêmes infrastructures, que ce soit aéroportuaires, avions, hôtels, sont les mêmes que l'on retrouve sensiblement aujourd'hui en 2020. C'est un constat effarant. Tumtumbo nisan'ny hôtel angambany fa raha hoe nisan'ny roplanina zao ohatrany hoe ny Madagasikara koa fotsiny jerena ny tsara dia tsy de hoe niova loatra io ihany ny aéroport tsy na aéroport fandroa antsika fa io ihany no ampiasaintsika hatramin'izay mbola tsy misokana manko ny aéroport vaovao faharoa ny trano ipetrahana angamba mety hoe tombo amin'ny 400-500 chambre eo nandritra an'izay fepitaona zay fa tsy de hoe nandeha angina be ivenanako le éducation teo hita hoe voalohany indrindrany ary zay nivelenako am'le hoe tokony ataontsika lahara-pamenana ny tourisme satria raha io no atao lahara-pamenana mety hiazakazaka ny tanora malagasy hianatra an'izany fizahantany zany nefany INTH fantatrareo angamany anisan'ny institut no misy ato toerana nefa izy io zao tsy hitakory any amin'ny province any amin'le toerana anaovana ny fizahantany io nge zany de efa misy baraingo anankiray koa ianao anatsara tourisme nefany l'aspect éducationnel est concentré uniquement tana de ny olona zany avy any faritra tsy maintsy apprentissage sur le tas. Misy improvisation be dia be. Beaucoup d'improvisation. Misy fanontany anankiray ty ineny be moa zay sorany eto fa de mavitrika mihitsy amin'ny fanarahana ny fandarana. Fanontany de ny fizahantany ve no atao ho an'ny olona avy any ivelany irery tsy misy mihevitra ny olon-tsotra malagasy ve. Io resaka tourisme amin'ny local zany efa niteneny fitondram-panjakana nandritra an'ireny fioboany reny tsy de mitombona loatra moa satria ny lalana mihitsy ny hiditra na ny local raha tsy afaka mivoaka nakany ivelany fa manahoana ny orientation possible an'izay hoe fizahantany anatin'izay hoe malagasy ihany mandeha maikery raha resaka investissement business mantsy business foana raha resaka investissement raha no investissement ve ka tena irona be any amin'izay tourisme local zay ampy ve rentable ve zay business zay sa tena tsy maintsy mikombiner an'izy roa ihany. Raha ny anahako manokana aloha de tsy maintsy hitsotra amin'ny NPA tsy afaka ny atehatra amin'ny tourisme local fotsiny. Inona mahatonga zay? Le fahefabiny ngamany tsy vonona mbola tsy manana fahefambindy ny malagasy anaovana ny fizahantany anatiny. Raha mantakataka fotsiny amin'ny rahalahy hoe taizanareo amin'ny rahalahy no nandeha farany teo. Mitsangatsangana fotsiny endretrarehetra eny defa mety ka fa hoe andeha hoe mitsofoka hôtely ariana zay. Faharoa nenareo koa zany na ny resaka fizahantany ho antsika atao anatiny zany mety mbola zavatra mbola concept mbola tsy vonona ary tsy atsika rehetra io zavatra io na Mauriciana koa nareo tsy efa niresaka tamin'ireny Mauriciana reny hoe nareo efa tary amin'ny côté est ve nareo misy ny olona tsy mihetsika misy na de mipetraka amin'ny toerana anankiray ary le fahivaviny le pouvoir d'achat zany no mitondra le investissement ianao ve anao trano na hôtel na auberge jeunesse na motel ho an'ny clientèle locale inona ny seuil de rentabilité enjehana mba tonga ny ho andeha malagasy ve manisy anao manao camping de vacances zay zavatra zao de zay zavatra zao anisan'ny zavatra anapiko ny resaky rivo teo no eritrerety ny fitondram-panjakana anao an'le hoe village de vacances manandrana izy hoe anao toa ny faritra itasany ny anaovany ny toerana io hoe village de vacances zay zavatra zao anisan'ny zavatra ohatrany hoe anatsara ny tourisme local na tourisme résidentiel fa raha ny tourisme hitantsika amin'izao zay natonga an'ilay 375 000 touristes de avy any ivelany miala tsiny fa zay mazava ho azy. Misy remarque tsy fanontaniana apetraky Eric Rabe Manan'olty raha mba afaka apotrany ao amin'ny régie kely fa tiako le izy nizaka il y a quand même nécessité d'une approche systémique
Il ne s'agit pas seulement de chambres d'hôtel, de vol ou de facilitation d'investissement. La sécurité du touriste, sous toutes ses dimensions, est par exemple un élément important. Outre la sécurité, s'il tombe gravement malade, pense-t-il pouvoir être soigné sur place? Fanamariana ilay izy fa ny tiako anontaniana par rapport amin'io fanamarina ataony Eric Rabe mananoroy dia ny hoe inona kay ho an'ny Njaka manokana, ohatra zany ao amin'ny tour opérateur any Njaka sy aminareo mpandrarah amin'ny ankapobeny ny tena argument entinareo andresen-dahatra ny touriste ho avy eto Madagasikara malgré an'izany zavatra rehetrarehetra izay nitanisantsika hoe inona tsy mety, inona mbola tokony amboara. Misy olona tonga ihany mantsy eto, inona le tena le argument tena mahatonga le olona resy lahatra fa tena hoe azera angany dia ho any Madagasikara na lafo be ary io na ratsy ary lara na raha tsy ampy ary ny hôtely, raha tsy ampy formation ary ny aniny. Le dessin animé aloha voalohany mahatonga azy sympathie satria zay nafatara azy. Et je vais en profiter pour parler un peu en français. Non, Non, c'est pour répondre à Eric. Premièrement, parce qu'on a quand même ce taux d'endémicité au niveau de la faune et la flore exceptionnel. On a des espèces de lémuriens qui ne se trouvent que chez nous. Je pense que c'est le capital que l'on exploite autour du tourisme. J'ajoute aussi la convivialité, le côté très réceptif des Malagasy. Io zavatra io no mahatonga ny olona misafidy ny Madagascar. Manana tokoa tsika 5000 km² de plage, un temps clément, loin encore du tourisme de masse. Les plages de Madagascar sont quasi désertes, même en haute saison. Jamais, on n'a pas encore vu. Je reviens encore sur la qualité aussi de l'approche systémique sur la qualité des soins à donner à Madagascar. Nous, par exemple, dans notre tour opérateur, on requiert à ce que les gens aient une assurance voyage, rapatriement, au cas où ils tombent malades. À Madagascar, et sanitaire, à Madagascar, nous avons des structures de stabilisation. Marary hein? Misy zavatra manjo azy afaka stabilisena izy eto ny anetahany fa tsy maintsy atao evasanina izy, évacuena sanitairement. Zay zavatra zay efa ao anatin'le mœurs efa vonina nanao an'izay ny mpizahatany raha tonga eto Madagasikara. Efa vonina mihitsiny ary le malagasy le touriste tonga, le mpizahatany tonga eto amintsika dia efa mahafantatra an'izay limitiny fanjakan'izay, limitiny les destinations zay efa fantany tsara zany. Misy hôpital ve ao Madagasikara, misy hôpitaly vitsivitsy izy fa raha sendra misy zavatra manjo anareo manana capacité zay évacuenareo. Dia ty zavatra ty koa zany tsy maintsy eritreretin'ny fanjakany eo indray ary iverina amin'le hoe volonté politique. Raha tena atao lahara-pameana ny fizahantany, tokony mieritreritra ny fitondram-panjakana anao clinique en mesure ny tsabo any Malagasy fa ny tsabo koa ny mpizahantany raha sendra marary eto toerana. Efa misy ke privé fa hoe zay matsy tiako antongavana teo hoe tsy manome aspect négatif ihany zany lasa frein zay hoe tsy maintsy évacuation sanitaire ohatra ka marary nefa raha ohatra ka paludisme ohatra ny sanatria mahazo anazy mety eto izy vao tsabo tsara kokoa tazomoka noho ny alefa makany ivelany efa mirona amin'izany ke tsika fa les communications communication tokony atao anatin'izy hoe manana infrastructure zay mandray anareo amin'ny resaka fahasalamana, misy ny privé misy ny public fa conseiller anareo ny privé ohatra fa raha sanatria any vao mitsy ohatra hoe deuxième dernier recours l'évacuation sanitaire. Efa misy an'izay lisana hôpital na clinique privée disponible amenay an'ireo mpizahantany zay mividy ohatrany hoe voyage atao aminay. Misy zavatra ny zavatra tokony atao fanjakana koa dia mampiseho hoe raha misy zavatra mitranga any Morafeny be, les CSB 2 ao Morafeny be dia afaka mandray somatsara an'io mpizahantany io raha sendra marary.
sarotra ozy ianao hitatsika amin'ny zavatra mitranga amin'ity resaka coronavirus ty matahotra ny olona nandehandeha ao amin'ny CSP2 tsy adalan'ny fanjakana nanaovana ny centre de traitement eto Analamanga na ny anaovana ny CCO eto Analamanga na anaovana ny centre de traitement Covid atao Nosiala sy atao Andotapenaka tanareo fa toerana vonona no andray ty crise ty zany a tokony ampisokatra ny zay volonté politique zay misy miverena kely injaka satria bon resaka moa zany mandeha any ao anaty Facebook eo aoka tsy hoe ampo fotsiny hoe malagasy ndray tsy avela misitraka ny tany tsy mahita ny tany amin'ny resaka tourisme local zany le tsy any mihitsy zany mipetraka le resaka fa ny any amin'ny resaka zany zay itodiako amin'ny injaka dia ny hoe ny malagasy aloha ny efa betsaka no mandeha manao vacances fa eto ihany zany hoe makany izy full point makany izy masaka efa isan'ny fizahatany anatiny zany amin'ny malagasy zany fa tsy marina filazana aloha hoe tsy mena vana ny malagasy fa kosa ny fanontaniako dia mitodika amin'ny nzaka amin'ny hoe misy ireo nefa ny manana ny oety manana andeha hanao vacances izy dia andeha ho any France izy na ho any Maurice izy andeha ho any Asie izy andeha ho any inona no mety ho discours na mety argument entina andresena ndahatra an'ireny olona reny hoe aza manakaly vola ao amin'ny banque nareo aka devise dollar sy euro entinareo ary fa le volanareo andana oeto makany Fort Dauphin na any Nosy na inona mety déclic efa misy milombo blocage mialatsiny fa tsy maintsy hitondra le blocage matoa le olona misafidy makany Maurice toy zay hoe makany Nosy na makany Fort Dauphin mety le vidiny le billet d'avion aloha misy fotoana mantsy vidiny makeo Maurice mora noho ny makeo sotranao monsieur Rina zay aloha zany dia anisan'ny zavatra voalohany mampiembotra ny olona afaka mandeha tomobilina izy raha ohatra ka olona eto raha olona tomobile ndray ary atsarao ny service malagasy tsy ataontsika hoe client de seconde ligne na seconde zone fa tokony karakaraina tsara ary mitovy tantana amin'ny teratany vahiny rehefa miditra ao anaty toerana anankiray zany tsika io zavatra io toetsaina io tokony mitovy ny fomba fandraisana teratany malagasy na teratany vahiny io zavatra io tsy mitsisy mifanjakana io ny tsiraray ny tokony anao zay zavatra zay faroko miresaka sy ohatrany hoe ho any Majanga na hoe ho any Tuliara na fitanlanany dolo zany na hoe ho any faritra Diana ho any Nosy any amin'ireny toerana ireny raha hitanareo resaka morontsiraka za zao mitenenareo hoe fantatrareo hoe fa raha mitsidika an'ireo ala zavaboary na parcs nationaux malagasy dia manana avantage 1000 ariary par personne 1000 ariary ny entrée en parc ho an'ny teratany malagasy fa 55 000 ariary na 75 000 ariary ho an'ny teratany vahiny firy amin'ireo malagasy ireo no mitsidika ny ala zavaboary eto amintsika ao koa zany tsika koa zany mila mieritreritra hoe tsy raha masina fotsiny no jerena fa amin'dao mbo eto ndasy be dia mbo hijery gidro zay zavatra zay tsisy hidiran'ny fanjakana anakiro mazava misy le murkata indri izay zavatra zay zao ngamany afaka hoe mieritreritsika malagasy tsika manaraka an'ity fandarana ity hoe ay marina mo afaka mitsidika somatsara mametra-panontaniana dolo hoe izavy moa aloha inona efa nandeha nitsidika toerana teto Madagasikara alohan'ny tenenany hoe mba avy aloha malagasy za fa mitsidika fa zao fotsiny kosa nefa ny zavatra anankiray fisarihana saintsika fizahantany malagasy fizahantany nasionaly isika rehefa hoe andeha vacances andeha akarivotra fa tsy andeha hizahatany hitanao resaka toetsaina ny eliza satria zao raha ohatra ka andeha akarivotra dia tadio tsara mihitsy fa ao anatin'io misy fatapera ao anatin'ny tômobile akao misy kidoro ao anatin'ny tômobile akao azonao zany hoe misy golombary ao anatin'io misy légume ao anatin'io intéressant be zany riny zany rehefa mandeha manao vacances fa mba tiako hitsy mazava ilay izy zany tsisy valeur ajoutée mialatsiny ako amin'le mety hoe asika mety mitezitra le malagasy fa tsy misy valeur ajoutée loatra
ho an'le sehatry ny tourisme ilay malagasy mandeha miala sasatra maka anapiko an'izay marina misy ny zavatra anapiko an'izay manko a dia misy an'le taremark mialatsiny amin'ny NBS Erika moa zany eo amin'ny Facebook fa satria raha hoe disponible ve misy ve le marché local domestique existant ve zay zavatra manana taremark ave tsika io manko ilain'le investisseur anaovana trano anaovana toerana mpisakafoanana anatsarana fandraisana anatsarana fandraisana zay zavatra nefa tsy misy iverenako mihitsy le fatapera teo e tsika rehefa mandeha rehefa ny hoe iala akarevitra dia na mandeha amina toerana misy ny fianakaviana na misy toerana mananava antsika dia hoe ho an'ny Majunga satria any tonton Stantine dia any zany no nipetraka fa tsy hipetraka amina infrastructure mazava ho azy zay zavatra zay zany no ngamany manareo tsika mankasitraka an'ity fandarana face au réseau ty satria face au réseau satria face au héros c'est bien face au réseau satria zay no mety hoe apiovantsika hoe mety hoe tsy anjara amin'ny fanjakana so fa ndao ary anampin'ireo mpandrara malagasy za zao manana zay mety meno amin'ity zavatra ity mbola tsisy niantsona misy hoe njaka mba organiser voyage satria manao ahoana vitany satria fantatry ny DG any Tsaradi dia any izy no maka billet fatany toerany ny tompon'le hôtel eo ao Mangily dia tonga dia miantso izy tsisy valeur ajoutée ho an'ny Tsakaramandamearsona mihitsiny dia manao direct izy hitanareo zay mety mahatonga ana ineny miandry ny tourisme avy any ivelany mialatsiny ary vetivety amanona indray ireo malagasy zay any ampitan-dranomasina tsy afaka sotominy ve mba atao tokony hoe sady sotominy izy aloha maketo manao vacances zay ny anankiray fa ny anankiray koa hoe sao dia mba afaka atao koa ireo ino moa zany ambassadeur leader d'opinion zay mihitsiny engany tsy miova koa tsy miova izy rehefa tonga eto Madagasikara satria rehefa ny ivelantsika ohatrany mba mialatsiny ohatranareo telo ohatranareo ralanga man efa samy mipetraka kely tany mpitan-dranomasina tsy mialatsiny mbola babakoto zany dia rehefa tonga eto izy dia ately le cocon familial koa mialatsiny dia lasa bon zao ny fomba atao eto aza mieritreritra nareo za manana namana any ivelany ao manana diaspora namana mbola any ivelany fa mbola vitsy ary isaiko amin'ny ratsan-tanana ny olona miantso ana hoe andeha ody hanao vacances eto Madagasikara ary mandalo ny orinasako anaovana ny organisation ny voyageko eo foana nge zany le barangy hoe nefa le rôle ny diaspora efa manana an'le fahefam-bidy izy tsy tokony olana aminy hoe ndao iantson'ity orinasy ity ary misy ny eto amintsika ny tour opérateur zay manao sakodo katratrany voyage de luxe tsy tokony isy anakana an'izay zavatra zany efa tsy mahafantatra tour opérateur mialatsina raha misy hoe diaspora no ciblany nefa ny zavatra tokony avoaka koa zay zavatra mandeha be le fotoana ny tiako antanina manaraka njaka sao dia tsy mitsako njaka ka ny tiako antanina njaka dia hoe iny ary zay resaka zay zany mazava zay le ahoana fipetraka le volonté politique le safidy ina marina nititsika atao sy ny rehetrarehetra raha ny fomba fijeriny njaka raha zao tapitra ny covid fa malefaka tsisely misokatra tsiselytsika toatrany hoe efa hisokatra tsy haiko amin'ny farany volana ny frontière ny hoavy ny vol interne 1er octobre no misokatra i Nosbe hoe misokatra tsiselytsely zany ahoana le séquençage le décision sy le action tokony raisin'ny fanjakana atongavana am'izay zany tena hoe mirelancer an'le tourisme ina zany le atao voaloha atao faharoa atao fahatelo fanapa-kevitra voaloha fanapa-kevitra faharoa fahatelo ainsi de suite dia inona ny azo antenaina amin'ny fotoana inona rehefa avy eo ok efa misy komity misahana ny fasokafany Nosbe dia efa nanomboka vao vita mihitsy ny fanabaran'ny
Andriamato Andrinina Rajoelina dia nisy comité mipetraka hoe accueil et ouverture de Nosy Be. Petraka aloha zany ny protocole sanitaire. Inona ny zavatra tokony atao mba conforme amin'ny protocole sanitaire Covid aloha i Madagasikara sy ny seranam-piaramanidiny Nosy Be Fasaina. Zay voalohany. Faharoa, vonina ve ny hôtelier, ny opérateur touristique amin'ny fandraisana vahiny amin'ny Covid-19. Misy formation sur les protocoles sanitaires ve vita. Efa vita soma tsara zay zavatra efa mendalana zay zavatra am'izao tsika am'resaka zao efa ataony formation des formateurs mba ho vonina ny opérateur any Nosy Be andray ny touriste satria rehefa tonga zany ianao ka mandray tomobile tsy maintsy raisina ny température amin'ny thermomètre frontal manao désinfection na bagage zay zavatra efa protocole efa mipetraka efa nosoratana efa nandoavam-bola efa mipetraka mba homanantsika andray vahiny ao Nosy Be. C'était déjà en place. Ny orinan'izay dia tsy maintsy atosika amin'izay ny manisy ny opérateur amin'le période satria na misokatra ary io tsisy garantie hoe feno l'aéroplane ange. Fa efa mbo miomana antsika hoe vonina Madagasikara publicité mahafinaritra ho an'i Madagasikara ny efa misy publicité zay ampy ve tsy ampy satria mahafantatrareo hoe rehefa ozy ny compagnie hoe bon mametraka vol zay satria efa misokatra ny aéroport Nosy Be dia efa sinina tsara be zay zavatra zay. Très bon signal kanefany hatramin'izao dia Ethiopian Airlines zao no hitako hoe efa niteny hoe misy vol disponible sur internet à partir du 1er octobre en vente moa zany ho an'ny destination Nosy Be. Zay zavatra mety tsy ataony Air Austral na mety tsy ataony Air Link na mety tsy ataony izy ty Neos na i Blue Panorama sy ny sisa no antony maro samihafa. Zay zavatra koa ary eo nga amin'ity zavatra iny ngama atsipiko ho an'ny fitondram-panjakana sy ny ministère des affaires étrangères. Io koa no tokony miasa ny ao ministère ny affaires étrangères mba hiteny hoe makany Madagasikara dia tsy dia dahalo fotsiny. Zay le ataoko hoe site de conseil au voyage. Mazana ny olona anankiray raha hitsika toerana anankiray dia mijery an'le hoe est-ce que c'est prudent d'aller dans un endroit. Ny français zao dia makao amin'ny site ny Quai d'Orsay, ministère des affaires étrangères. Ny UK FCO raha reny toerany reny no miteny hoe aza tandremy fa raha tsy essence efa misy zay ve ny MAE azony olona jerena tsisy toko zay zavatra zao resaka sika face au réseau. Le réseau j'espère qu'il écoute. Ny tompona ndraikitra ngamba mety maheno an'izay aorinan'le hoe eo zany le hoe immédiatement après Covid efa nazavain'ny zaka teo izy efa tsara fa efa misy zavatra mipetraka na mbola tsy ampy ary zany tokony amafisina eo amin'le promotion an'le destination Madagasikara sy ny fanomanana rehetrarehetra fa le hitondra am'izay satria ny Covid mantsy zavatra conjoncturel fa le hitondra am'izay any amin'le hoe tena hoe ny tourisme ny ampandroso isan'ny tena kitry farany fampandrosoana eto Madagasikara dia ahoana indray séquençage na décision sy action amin'izay zavatra zay rehefa tapitra zany le resaka Covid inona ny fanapaha-kevitra raisina voalohany faharoa fahatelo inona ny atao voalohany faharoa fahatelo. Encourager l'investissement. Voalohany zany ozy ny filoham-pirenena hoe atao lara-pamena ity zavatra ity dia améliorer le climat des affaires, attirer l'investissement, former, soutenir l'investissement local mba mpandraraha malagasy na efa eto toerana no manatevina fa tsy hoe tsy maintsy miandry foana ny investissement direct étranger hitondra ohatrany hoe vola anamboarana toerana anankiray. Zay voalohany indrindra. Faharoa tonga dia lasa ny aspect éducatif mampafantatra amin'ny malagasy tsirairay hoe tena io nge ny toerana io no ilaitsika ny tonga dia hita zany rehefa
rehefa tsy miasakazaka ntsony ny 4 mi hoe fa zava angatana vola io zavatra io koa zavatra tokony tsereny hoe io mpizahantany io a mitondra zavatsoa ho an'ny firenena anankiray aloha mbola lalina be mihitsy zany zay zavatra fanabeazana zay zavatra ka zay zavatra mila miova na any trano ary na any mitokantrano tsirairay any no miova any zay no tokony hipetraka aloha voalohany zay zavatra zay fa tsy hoe zay olona rehetrarehetra ity a de na hoe vitany na hoe anambaka malagasy fotsiny fa mety hoe hitondra izy hitondra moyen izy anatsarana ny fizahantany misy an'le RFT zafataka irina vetivety efa tapitra fandarina mbola misy an'le hoe RFT réserve foncière touristique mbola betsaka ve io firy amin'io zany a no efa alloué na attribué na efa misy mipetraka am'izao fotoana zao amin'ny apahany proportion fotsiny global ny resana mbola malalaka ve io a ahafahana mampiasa vola mbola afaka apina ve io sa disponible le izy identifié surako hoe na hoe tsy sura hoe tena identifié marina le izy mo terrain efa squatté koa ve le toerana io koa zany misy an'le litige foncier mety hoe nataontsika réserve foncière touristique fa efa misy mipetraka eo na efa misy mampiasa io toerana io fondram-panjakana zany tsy maintsy hoe mbola ianao an'le exercice na expulsé anatsarana mena vahiny fitandazana sotra zany mazava tompoko zay le resaka farany teo a mety hoe disponible réserve foncière touristique fa efa misy zavatra hafa ny amboniny misy mety misy hoe fitrandrahana volamena fitrandrahana petite mine zay zavatra tena superposition investisseur mihitsy zany zay mihitsy ka le izy zany a hitanareo fa tsy ho ampy mihitsy zany hoe fandarana anankiray zany hitondrana an'ity fizahantany ity a na iresahana an'ity tourisme ity a ary manasa anareo a anoy an'izao etsika ataonareo zao fa mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy le izy honoa njaka raha manjimby arson ianareo ve reo mpisehatra ao anatin'ny fizahantany zay mifanontaniana farany a napetraka dia ametraka amin'ny velomitsika ianareo mpisehatra ve a efa miandry zany zao satria raha dinihana sy everina efa me misokatra tsikelikely daholo ny zavatra hetra za zao taitra be mihitsy vo nyteny ny filohan'ny repoblika hoe mahazo manao cabaret ianareo hatram'izao mahazo mandeha manao etsika sotro zao mena mamiampona tsonjombe de gaga fa ny ampitson'iny de efa nahita dokam-barotra sady ohatrany hoe cabaret etsy amin'ny any tsy tononako anjara faly be le misy cabaret etsy misy any Tomasina Rianina ny anomboka azy zany hoe miandry vavalatsaka fotsiny zareo ianareo misehatra fizahantany koa ve efa miandry vava fotsiny hoe vosokafanao io andriamatoandry ny Irina Rajoelina de miala tsinjy efa toa de tonga daholo zao ny promotion miandry le vavalatsaka kanefa kosa ty zavatra ty moa zany a le Covid-19 de mbo sambany a tsika hoe crise locale ty fa crise internationale raha tsy afaky nivoakany misy azy velany de maimaim-pona tsy isininona afaka hoe andrasanay avy amin'le déclaration an'ny fanjakana zay mahatonga anay sahirana satria raha tsy afaka nivoaka koa ny mpisehatra na ny touriste avy amin'ny marché anay ka eto indray ny ombonakevitra amin'ny neny be ka sao de hoe fotoanany ary zao hoe ndahoarany anaovana promotion ny malagasy rehetra efa ohatrany hatramin'ny décembre ohatrany efa misy ngaman'izay zavatra zay monoa hitanao ngama promotion an'ireny hôtel reny hoe 50% na fa mele 50% mety mbola tsy zakan'le malagasy io nge le izy manokana ny loueur de voiture betsaka zao mety tsy manana fiarakodia raha hoe ho any atsimo izy vonina ve tsika malagasy matour opérateur anao hoe sao de mba misy ohatrany hoe tia anao ndao tsika ho ary daholo anao an'izay zavatra zay ny tour opérateur efa vonina efa misy ngaman'ireo manao voyage de groupe efa vonina
miala tsiny tsy ato amin'le orinasa angamba zay zavatra ny anay moa zany ao amin'ny petit voyage petite voiture tsy manana bus zay fa efa misy reo namana ao amin'ny ohatra hoe voyage spécial célibataire zany zao ohatrany tsara zany mahafinaritra be zay zavatra zay misy sura fa misy no efa mieritreritra an'izay zavatra zay Rina eny ary zay no mamarana ny fandarantsika tamin'ity atoandro ity isorana anao nanahaka izany hatramin'ny farany mbola mitohy ny resaka fizahantany amin'ny alakamisy manomboka amin'ny 12 sasany Nzaka Ramandimby Arson no vahintsika teto misaotra anao nanaiky ny resadresaka teto mitondra ny traikefa misaotra betsaka misaotra anao amin'ny rahalahy ary misaotra anareo mpijery ao amin'ny Faso réseau tsara lesy misaotra ihany koa ny rivorakotondrasanjy amin'ny fotoanasika manahaka zany dia amin'ny alakamisy indray mandra-piona toko lasy toko vavy